गुड मॉर्निंग गाथा, क्या खा रही हो? चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट पसंद है तुम्हें? हाँ, बोले चॉकलेट ये बाबा ने लाया है, बाबा ने। बाबा ने लाया। सुबह क्या खाया ब्रेकफास्ट में? पराठा। कौन सा? आलू पराठा। हाँ, अब पराठा। हाँ। बाबा है क्या घर में? नहीं। कहाँ गए? ऑफिस। हां. आता तुम्हाला सगळ्यांना विचार पडला असेल की मी तिला हिंदीमध्ये का बोलते. तर आपण छोटीशी तिची टेस्ट घेऊया, हिंदी आणि मराठी. ती जसं बोलायला शिकली तसं आम्ही नोएडा दिल्लीमध्ये राहत होतो तेव्हापासून तिला मोस्टली हिंदीच कळतं आणि बोलता पण येतं. मराठी कळतं पण एवढं बोलता येत नाही. बघू. आता सकाळी काय खाल्लं तू? चॉकलेट। कळलं नाही. सकाळी काय खाल्लं म्हणतात? नो 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 सकाळी काय खाल्लं आता सकाळी? हा? सकाळी तो आलू पराठा खाल्ला ग. बोल तुम्ही। आत्ता तू चॉकलेट खाते का? आता आत्ता चॉकलेट खाते ना? आता काल कुठे गेलो होतो आपण? नो नो घर. नो काल खेळायला कुठे गेलो? पार्कमध्ये गेलो. ते कोणतं गाणं आवडतंय ग? सकाळी आपण बघत होतो ते गाणं. गाणं कोणतं लागलं होतं टीव्हीला? झटपट. हा, काय होतं पुढे? अरे मामा, लगाओ ना क्यों नहीं लगाई? काय लावायचंय? केक वाला। केक वाला सॉन्ग. हाँ, केक। हा, बर थांब मुझे लाव. वो जो पसंद तो वो देखूंगी। कौन सा केक वाला क्या? हाँ। केक तुम्हें पसंद है? हाँ, केक आवडते का? हाँ, मुझे केक वाला पसंद है। हा, ठीक आहे, लावू आपण. थांब. लगाओ 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 लगाओ। क्या खेलेंगे हम अभी? काश। हाँ, ठीक है. अभी मैं ब्लैक चॉकलेट वो अच्छा नहीं लगा मुझे। ठीक है, अभी हम कार्ड्स खेलेंगे. और फिर बाबा ने के बाद में पिज्जा खाऊंगी। बहुत हाय लॉर्ड पॉप छे। ठीक है. चलो हाँ, चलो खेलते हैं हम कार्ड्स. हेलो करते ओके, हैं। ठीक है. रुको, मैं भी लेती हूँ मेरा. ये देखो, ये मेरे 4 कार्ड्स का था. ये एक डॉल्फिन है, ये एक डायनासोर है, ये मंकी है और ये फ्लेमिंगो. तुम्हारा कौन सा लिया तुमने? कैट डॉग। ओके, नाइस. अब चलो खेले हम. अब चलो हम खेलें। हाँ, पहले तुम्हारी बारी. नहीं, नहीं मिला क्या? नहीं। अब मेरी बारी. अब शिप मेरा। तुम्हारा मिला. मामा तुम्हारा फ्लेमिंगो। नहीं, ये वाला तो नहीं है. अब मेरी बारी. ये अब तो मेरा है ना। डॉगी का मिला? अरे मेरा तो मिला भी नहीं. कौन सा? डोंकी का भी मिला? अब मेरी बारी. जेब्रा तो नहीं है मेरे कार्ड्स में. नहीं। कौन सा? अरे तुम्हें चारों भी मिल गएगा तो तुम तो जीत गई. ये पीछे करते हैं। ठीक है.